Ya Allah, maka topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu al-ukhuwah, persaudaraan kita al-islamiyah, yaitu dalam agama Islam ini, dan toleransi di antara kita. Yaqulu Allah Azza wa Jalla fi kitabih al-karim, innamal mu'minuna ikhwah, ay alaqat al-muslim bi akhihi al-muslim, alaqat al-ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya orang-orang mukmin mereka adalah bersaudara. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi sahihain, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan wa shabbaka baina asabi'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, seorang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya ini ibarat seperti bangunan, dan beliau mengisyaratkan dengan menggabungkan antara jari jemari beliau yang menunjukkan bahwasanya kita ini adalah ukhuwah dan bersaudara yang sangat erat sekali. لكن إذا قارنا واقع المسلمين بما أخبر الله عز وجل به وبما أخبر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، سنجد أن كثيرا من المسلمين يتعامل مع إخوانه المسلمين بالشحناء والبغضاء والأحساد والأحقاد، وأحيانا قد يصل الأمر بين المسلمين إلى القتال، نسأل الله العفو والعافية. Akan tetapi setelah kita kaitkan dengan realita yang kita saksikan, dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran serta yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, kenyataan yang kita saksikan saat ini di antara orang-orang muslim dan di antara orang-orang mukmin, mereka ini bermuamalah atau mereka memperlakukan satu sama lain dengan keras, dengan saling menyalahkan satu sama lain, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai berujung kepada pembunuhan, na'udzubillah min dzalik. Kadzalika المسلم مع المسلم يجب أن يكونوا متحدين مجتمعين، لا متفرقين متشتتين متمزقين، كما أمرنا الله عز وجل ورسوله. قال عز وجل في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Setelah kita tahu dan kita sadar bahwasanya kita ini adalah bersaudara, maka ada hal yang penting yang butuh kita lakukan adalah kita hendaknya bersatu. Hendaknya kita bersatu padu di dalam keislaman dan keimanan kita ini, jangan sampai kita tercerai-berai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala semua kalian, wala tafarraqu, dan janganlah kalian tercerai-berai. ويقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan Allah lebih menegaskan lagi, setelah Allah menganjurkan kita untuk saling bersatu, Allah berfirman, janganlah kalian seperti mereka orang-orang dahulu yang tercerai-berai, maka mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi azab yang sangat pedih, naudzubillah min dzalik. والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا اعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فلا دخول للجنة إلا بالإيمان، ثم قال واعلموا أنكم لن تؤمنوا حتى تحابوا، فلا إيمان بغير محبة بين أهل الإيمان، دليل الإيمان عند أهل الإيمان أن يكونوا متحابين في الله. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan keimanan. Maka iman ini adalah syarat agar kita bisa masuk surga. Dan kalian tidak dikatakan beriman jika kalian tidak saling mencintai. Berarti kecintaan ini adalah syarat biar kita dikatakan iman. Maka kita tidak dikatakan iman kalau di antara kita masih saling membenci, masih saling tercerai-berai dan tidak bersatu. ثم قال صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فعندما نفشي السلام بين المسلمين
تنتشر المحبة والسلام. المراد به هنا سلام الأقوال بأن نلقي السلام، وسلام الأفعال بأن لا يؤذي بعضنا بعضا وأن يسلم بعضنا بعضا من الأذى. Kemudian setelah Rasulullah menganjurkan hal itu kepada kita, beliau memberikan resep dan kiat kepada kita. Maukah kalian saya beritahu ada satu hal yang bila kalian lakukan kalian akan kasih sayang. Apakah itu? Afsus salam, sebarluaskan salam, yaitu salam sejahtera. Dikatakan oleh Asy-Syaikh tadi, salam di sini bisa kita lakukan dengan ucapan assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian. Juga yang lebih penting lagi, salam ini harus kita lakukan dengan perbuatan kita, yaitu kita harus saling menyelamatkan, saling mensejahterakan satu sama lain. وفي الحديث الآخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فحقيقة المسلم أن يسلم المسلمين من أذية لسانه وأذية يده. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hakikat orang Muslim adalah seseorang yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari tangannya atau selamat dari cacian lidahnya. Berarti orang Muslim adalah orang yang selalu menebarkan keselamatan, orang yang tidak menebar kebencian antara mereka. حسن معاملة المسلم لأخيه المسلم يبلغ بها المسلم درجة الصائم. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. Kemudian kalau kita sudah bermuamalah antara saudara kita dengan akhlak, dengan tata krama dan dengan salam, maka orang tersebut akan mendapatkan derajat seperti orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis tadi dikatakan, jika seorang hamba bermuamalah dan berakhlakul karimah dengan saudara muslim yang lain, maka dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah seperti orang yang melakukan puasa. هناك حديث عظيم في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيه كيف يجب أن تكون علاقة المسلم بأخيه المسلم، فيحتاج أننا نسمعه بآذان قلوبنا قبل آذان رؤوسنا وننوي العمل بمقتضاه. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini memberikan anjuran kepada kita dalam hadis yang sangat mulia sekali. Harapan kami, yaitu yang disampaikan oleh Syekh tadi, hendaknya kita dengar dengan mata hati kita, kita dengar dengan hati sebelum kita dengar dengan telinga kita. Dengan niatan kita akan mengamalkan hadis ini. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو يخاطب كل أهل الإسلام: لا تباغضوا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini memberikan anjuran kepada semua umatnya, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. ولا تدابروا. Jangan kalian saling berselisih. ولا تحاسدوا. Jangan kalian saling hasut atau saling iri dengki. ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. Jangan sampai salah satu di antara kalian menjual sesuatu yang dijual oleh saudaranya. ولا يخطب على خطبة أخيه. Jangan sampai mas-mas ini melamar orang yang sudah dilamar oleh temannya. المسلم أخو المسلم. Karena orang muslim satu adalah saudara muslim yang lainnya. لا يظلمه. Jangan sampai menzalimi, menganiayanya. ولا يخذله. Jangan menghina. ولا يحقره. Jangan mencaci. ثم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau mengakhiri hadis ini dengan ucapan beliau, takwa letaknya adalah di sini, dengan beliau mengisyaratkan di hati beliau. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Cukuplah seseorang dikatakan orang yang sangat jelek sekali jika dia sudah meremehkan dan menyepelekan saudara muslim. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Dan Rasulullah melanjutkan, setiap orang muslim haram baginya atas muslim yang lain. Apa itu? Darahnya dan hartanya. Kemudian irduhu, yaitu harga dirinya. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني من كان يقضي حوائج الناس الله يقضي حاجته. Dan Rasulullah bersabda pula, siapa yang ada di dalam kebutuhan saudaranya,
Yang dimaksud di sini, dia ini selalu membantu dan meringankan beban saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan meringankan bebannya dan hajat-hajatnya. ثم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أي الذي يعاون المسلمين الله يعينه. Dan Rasulullah melanjutkan, Allah selalu akan melindungi seorang hamba jika hamba tersebut selalu melindungi saudaranya yang lain. ثم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Dan Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang meringankan dan menyelesaikan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membalasnya, dia akan diselesaikan dan digampangkan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. ثم قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. Barang siapa yang mempermudah urusan-urusan saudaranya, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. ثم قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutup aib atau kekurangan saudaranya, maka Allah akan menutup kekurangan-kekurangannya di dunia dan akhirat. هكذا يجب أن نكون مع بعضنا البعض معاشر المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Begitulah hendaknya yang harus kita lakukan, wahai saudara seislam seiman, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ذات مرة قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هناك امرأة تقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار يعني عبادة كثيرة مع أذية الناس لا تنفع. Suatu saat ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia adalah ahli ibadah. Dia tidak ketinggalan salat malam, akan tetapi dia menyakiti orang lain. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah bersabda, dia ada di dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Kesimpulannya, jika orang banyak ibadah akan tetapi masih tidak menyelamatkan lisannya atau tangannya dalam antar saudara seislam seiman, maka dia tidak akan masuk surga. Qalu ya Rasulullah wa hunaka imra'atun ukhra تحسن إلى جيرانها ولكنها لا تقوم الليل قال هي في النار هي في الجنة فالإحسان إلى عباد الله يؤدي إلى الجنة ولو كانت العبادة قليلة. Sebaliknya, sahabat ini bertanya juga kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada wanita lain ibadahnya sedikit, dia tidak pernah sholat malam wahai Rasulullah, akan tetapi dia selalu berbuat baik kepada tetangga. Maka Rasulullah bersabda, dia masuk surga. Berarti orang meskipun ibadahnya sedikit akan tetapi dia berbuat baik dengan sesama, maka perbuatan baik ini akan mengantarkannya ke dalam surga. إذا كان الإحسان إلى البهائم له عند الله فيه أجر إلى العبد الذي يفعل ذلك والإساءة إلى البهائم أيضا فيها إثم فكيف بالإحسان إلى ابن آدم وإلى المسلم وكيف بالإساءة إلى ابن آدم وإلى المسلم. Kalau kita berbuat baik kepada binatang saja, kita akan diberi pahala oleh Allah. Begitu juga kalau kita menganiaya binatang, kita juga akan dibalas oleh Allah. Maka bagaimana jika kita berbuat baik kepada sama-sama manusia, kemudian sama-sama Islam, dan bagaimana kalau kita na'udzubillah berbuat jelek kepada sama-sama manusia dan dia juga sama-sama Islam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة الجنة في كلب ودخلت امرأة النار في هرة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada seorang wanita yang masuk surga lantaran binatang anjing, dan ada wanita yang masuk neraka lantaran kucing karena dia menganiaya kucing. قالوا كيف يا رسول الله؟ Maka para sahabat bertanya, bagaimana terjadi wahai Rasulullah? قال امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فأدخلها الله النار. Maka Rasulullah menjawab, karena wanita yang menganiaya kucing ini, dia memasukkannya di dalam sangkar, dia tidak mengeluarkannya, juga tidak memberi makan dan tidak membiarkan untuk mencari makan sendiri, sehingga kucing ini mati di dalam sangkar tersebut.
قال صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل ومقصود البغي يعني امرأة فاجرة قال بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي في الطريق إذ وجدت كلبا يلهث من شدة الظمأ. Sebaliknya ada wanita baghi, dia adalah pelacur di zaman Bani Israel. Di satu jalan wanita ini menemukan seekor anjing yang sangat kehausan. Kemudian wanita ini memberikan minum kepada anjing tersebut. فرحمت ذلك الكلب وأخذت خفها يعني حذاءها وربطته وغرفت له من البئر ماء وسقته حتى ارتوى فشكر الله لها وغفر الله لها وأدخلها الجنة لأنها رحمت هذا المخلوق. Maka dari kasihannya wanita ini kepada anjing tersebut, wanita ini melepas sepatu kulitnya dan mengambil air dengan sepatu kulit tersebut, kemudian memberi minum kepada anjing. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada wanita ini dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah memasukkan ke dalam surga karena dia telah menyelamatkan dan menghargai satu makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. ولا يجوز أن تفرق بين المسلمين المسميات الجزئية مثل مسميات البلدان ومسميات القبائل ومسميات اللغات ومسميات الألوان والأجناس والأعراق. كل ذلك لا يجوز أن يكون سببا في التفرقة بين المسلمين، بل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن يكونوا إخوة في الله. Gak boleh bagi kita untuk mencerai-beraikan dan membeda-bedakan antara satu muslim dengan muslim lainnya lantaran beda negara, lantaran beda warna kulit, lantaran beda bahasa, lantaran beda organisasi, kelompok dan lain sebagainya. Ini tidak boleh, karena selama kita mengucapkan la ilaha illallah berarti kita adalah saudara. هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في غزوة من الغزوات. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam satu peperangan. هناك صحابي من الأنصار وصحابي من المهاجرين دخل الشيطان بينهم فبدأوا يتكلم بعضهم على بعض بالسب. Dalam peperangan ini ada satu sahabat dari kalangan Ansar, juga ada satu sahabat dari kalangan Muhajirin yang diberi bisikan oleh setan. Akhirnya keduanya ini terpancing untuk saling mencaci. فضرب أحدهما الآخر في قفاه بيده. Akhirnya satu sama lain saling memukul di kepala bagian belakang. فصاح الأنصاري يا للأنصار وصاح المهاجري يا للمهاجرين. Maka sahabat yang dari kalangan Ansor ini berteriak wahai orang-orang Ansor, dan sahabat yang dari Muhajir ini berteriak wahai orang-orang Muhajirin. فجاء بعض الأنصار لنصرة الأنصاري وجاء بعض المهاجرين لنصرة المهاجرين. Maka datanglah sebagian orang-orang dari Ansor untuk menolong seorang sahabat ini, dan datang pula sahabat-sahabat dari Muhajirin untuk menolong satu sahabat dari Muhajir ini. وكادوا أن يتعاركوا ويتضاربوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ففصل بينهم وأصلح ذات بينهم. Hampir saja mereka saling membunuh, hampir saja mereka bertengkar, tapi alhamdulillah datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melerai di antara dua kelompok ini. ثم بعدما أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم فإن دعوها فإنها منتنة. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya di hadapan para sahabat Al-Ansor maupun Muhajirin, beliau bersabda, apakah kalian dengan alasan jahiliyah, dengan alasan jahiliyah sedangkan saya ada di tengah-tengah kalian? Maka buanglah sifat jahiliyah ini, karena sifat jahiliyah ini adalah sesuatu yang sangat busuk sekali. فاسم الأنصار يحبه الله واسم المهاجرين يحبه الله لكنه هنا جاهلية لأنه كان عن عصبية. Maka nama Al-Ansar adalah nama baik yang dicintai Allah, nama Muhajirin juga nama baik yang juga dicintai Allah. Akan tetapi dari sisi pandang jahiliyah, ini adalah dua kelompok yang akan menjadikan keduanya untuk saling bertikai.
الله جعل الناس شعوبا وقبائل لا لأجل التفاخر وإنما لأجل التعارف وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari beberapa jenis laki-laki, perempuan, dari beberapa suku, dari beberapa bangsa dan negara, lain bahasa, lain kulit, bukan karena agar kita ini tercerai-berai, akan tetapi agar kita bersatu padu. Dan Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. وكما أنه يجب أن تكون معاملتنا لبعضنا البعض معاشر المسلمين في الظاهر على الكمال، يجب أيضا أن تكون قلوب بعضنا تجاه بعض قلوب صافية. Selain kita ini bermuamalah antara satu sama lain dengan baik dari zahir, maka jika kita juga butuh untuk bermuamalah dengan mereka dengan hati kita, yaitu dengan hati yang bersih. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال بينما كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. Suatu saat dalam sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah duduk di tengah-tengah para sahabatnya dan beliau bersabda, sebentar lagi akan masuk seseorang, dia adalah ahlul jannah, dia adalah salah satu dari penduduk surga. اتجهت أنظار الصحابة إلى باب المسجد ينظرون من يدخل. Maka dengan rasa penasaran para sahabat menoleh ke pintu masjid dan menunggu siapa yang masuk. فدخل رجل من الأنصار تقطر لحيته من ماء وضوئه ثم صلى ركعتين تحية المسجد. Maka datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang wajahnya basah dan menetes air wudu di janggutnya, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat di masjid itu. قال فلما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني إذ قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة فاتجهت أنظار الصحابة إلى باب المسجد فدخل نفس الرجل على نفس الهيئة تقطر لحيته من ماء وضوئه فدخل المسجد وصلى ركعتين. Di keesokan harinya Rasulullah juga bersabda lagi, akan masuk salah satu di antara kalian sebentar lagi, dia adalah ahli surga. Maka para sahabat dengan rasa penasaran menoleh dan menunggu siapa yang masuk di pintu masjid. Maka datanglah seorang laki-laki kemarin dengan bentuk yang sama, dengan perlakuan yang sama, yaitu wajahnya dan jenggotnya basah dengan air, kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. قال فلما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث إذ قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة فاتجهت أنظار الصحابة إلى الباب وإذا بنفس الرجل يدخل على نفس الهيئة ودخل وصلى ركعتين. Di hari ketiga Rasulullah mengulangi sabdanya lagi, akan masuk sebentar lagi di antara kalian, yaitu dia adalah salah satu dari penduduk surga. Maka para sahabat pun menoleh lagi seperti kemarin, dan ternyata yang masuk adalah orang yang sama dari sahabat Ansor, dengan bentuk sama, dengan kelakuan yang sama. Dia juga melakukan sholat 2 rakaat sebagaimana sebelumnya. 3 أيام و3 مرات يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. 3 hari berturut-turut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadanya dengan kabar gembira bahwasanya dia adalah penduduk surga. Abdullah bin Amr bin Al-As قال لا أرين ما يصنع يعني أريد أعرف ماذا يصنع هذا الرجل. Maka Abdullah bin Amr bin As dari penasarannya beliau berkata, saya akan mencari apa sebab dia mendapatkan berita gembira dari Rasulullah dengan masuk surga. أتى إليه عبد الله بن عمرو بن العاص أتى إلى هذا الأنصاري وقال له يا أخي إنه بيني وبين أبي شيء يوهمه أن بينه وبين أبيه خصومة قال أريد أن أبيت عندك. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr bin As datang kepada seorang laki-laki ini, dan Sayyidina Abdullah mengatakan kepadanya, wahai fulan, saya ini ada keperluan, orang tua saya ini ada masalah dengan orang tua saya nggak bisa tidur di rumah, maka saya butuh untuk tidur di rumah panjenengan. قال أهلا وسهلا على الرحب والسعة. Maka orang ini mengatakan silahkan. بات معه الليلة الأولى
فلم يجده يقوم الليل، كان يصلي الوتر قبل أن ينام ثم ينام إلى الفجر. Di malam pertama, Abdullah bin Amr bin As ini tidak mendapati orang laki-laki tersebut melakukan banyak ibadah atau salat qiyamul lail, melainkan hanya melakukan salat witir sebelum tidur, kemudian dia bangun di waktu subuh. فلما أصبحوا كان الرجل مفطرا ليس بصائم. Nah, ketika di siang hari, laki-laki ini juga bukan ahli puasa. Dia tidak berpuasa seperti orang yang lain. بات عنده الليلة الثانية فلم يجده يقوم في الليل، ولما أصبح أفطر ولم يكن يصوم في النهار. Begitu juga di hari berikutnya, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As tidak mendapati dia melakukan sholat di malam hari, dan di siang harinya pun dia juga tidak berpuasa. الليلة الثالثة كذلك بات عنده ولم يجد له قيام بالليل ولا صيام بالنهار. Di malam ketiga juga demikian, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As tidak mendapatkan laki-laki ini orang yang ahli ibadah di malam hari, juga tidak berpuasa di siang hari. ولم يجد له كثير عبادة. Dan tidak mendapatkan dia ini orang yang banyak ibadahnya. قال له في اليوم الثالث: يا أخي ليس بيني وبين أبي خصومة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كنا معه في المسجد فقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخلت أنت، وفي اليوم الثاني قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخلت أنت، وفي اليوم الثالث قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخلت أنت، فماذا تصنع؟ Maka Sayyidina Abdullah bin Amr bin As setelah hari ketiga, beliau terus terang kepada laki-laki ini dan beliau mengatakan, wahai fulan, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan ayah saya. Hanya saja saya penasaran karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di suatu hari akan masuk seseorang, dia adalah penduduk surga dan yang masuk adalah kamu. Di hari berikutnya kamu lagi yang masuk. Di hari ketiga Rasulullah juga bersabda yang sama, dan engkau yang masuk 3 hari berturut-turut. Engkau diberi berita gembira oleh Rasulullah masuk surga. Apa yang engkau lakukan? قال لم أرى لك كثير عبادة، ماذا تصنع؟ Sayyidina Abdullah melanjutkan, saya tidak menyaksikan panjenengan ini banyak ibadahnya. Lalu apa yang menjadikan sebab kamu adalah orang ahli surga? قال هو ما رأيت يا عبد الله ليس عندي إلا ما ترى. Maka orang ini menjawab, seperti yang kamu saksikan wahai Abdullah, saya bukan ahli ibadah. فلما قال له ذلك استأذن عبد الله بن عمرو بن العاص بالانصراف، وبينما هو يريد أن يخرج من البيت قال يا عبد الله بقي واحدة. Setelah Sayyidina Abdullah bin Amr ini sudah terus terang dan beliau pamitan mau pulang, ketika beliau sudah mau keluar, maka dipanggil oleh orang laki-laki ini, wahai Abdullah, sebentar, masih ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. قال وما هي؟ Maka Sayyidina Abdullah bertanya, apa satu itu? قال هذا الأنصاري إذا أويت إلى فراشي، يعني إذا ذهبت للنوم، إذا أويت إلى فراشي لا أحمل في قلبي لا غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا غشا لمسلم، أي يأوي إلى الفراش وقلبه صافي من كل الأحقاد على المسلمين. قال آوي إلى فراشي وليس في قلبي لا غل ولا حقد ولا حسد ولا غش على أي مسلم من المسلمين. Maka beliau berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, hanya satu yang saya miliki wahai Abdullah, ketika saya mau tidur dan ketika saya sudah di atas kasur mau melakukan tidur malam, maka saya buang rasa benci, rasa dengki, rasa permusuhan, dan semua hal-hal yang membuat saya benci kepada orang muslim, semuanya saya buang sehingga saya tidur dalam keadaan bersih, yaitu saya memaafkan semua saudara-saudara muslim. فصفاء القلب تجاه المسلمين يجعل الإنسان يرتقي عند الله مقامات عالية ولو كانت العبادات الظاهرة قليلة. Kesimpulannya, bersihnya hati meskipun ibadah seseorang tidak banyak, ini akan mengangkat derajat seseorang yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقد يحصل بين أهل الإسلام أن ينزغ الشيطان فيحصل نوع من الخلاف ونوع من الأخلاق السيئة، لكن إن حصل يجب أن يحصل بعد ذلك التسامح والتعافي، ولا يستمر المسلم تجاه أخيه المسلم بالشحناء والبغضاء وسوء الأخلاق.
Terkadang memang datang bisikan-bisikan atau adu domba dari setan, baik setan dari jin atau setan dari manusia, agar kita sama-sama muslim ini bertikai dan tercerai-berai. Akan tapi bagi kita yang sudah mengetahui hal itu, hendaknya kita cepat-cepat untuk saling minta maaf dan cepat-cepat untuk saling memaafkan. قد كان يحصل أحيانا بين الصحابة بعض الخلافات ويدخل الشيطان ولكنهم بعد ذلك يتسامحون ويتعافون ويتصافحون. Bahkan di antara para sahabat Rasulullah saja juga terkadang terjadi perselisihan, pertikaian, akan tetapi berujung dan berakhir kepada saling memaafkan di antara mereka. ذات مرة سيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا أبو ذر رضي الله عنه حصل بينهما خلاف ودخل الشيطان بينهما. Suatu saat antara dua sahabat yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah dan Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari terjadi permasalahan sehingga keduanya ini adu mulut dan terjadilah pertikaian di antara keduanya. وصل الأمر إلى أن قال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء. Sampai berujung Sayyidina Abu Dzar mengejek Sayyidina Bilal, wahai putra seorang wanita yang hitam. بلال تألم من هذه الكلمة. Maka Sayyidina Bilal merasa tersakiti dengan cacian ini. مع أنه في مكة كان المشركون يسحبونه في شعاب مكة ويضعون الصخور على صدره ولم يكن يتألم مثل ما تألم من هذه الكلمة. Padahal sebelumnya Sayyidina Bilal ketika di Mekkah ini digeret dengan tali, kemudian pernah ditaruh batu besar di dada beliau, akan tetapi beliau tidak merasakan sepedih apa yang sekarang beliau alami. لماذا تألم منها؟ لأنها صدرت من أخيه المسلم الذي قد ترفع عن أمور الجاهلية. Kenapa beliau kok sampai merasa sakit? Karena lontaran ucapan ini, engkau adalah putra dari wanita hitam, ini terlontar dari saudara sesama muslim, ini adalah sifat jahiliyah. ذهب سيدنا بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبا ذر قد عيرني بأمي وقال لي يا ابن السوداء. Maka datanglah Sayyidina Bilal kepada Rasulullah dan mengadukan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Dzar. Wahai Rasulullah, Abu Dzar telah mengejek saya dengan ucapan wahai putra wanita yang hitam. ذهب بلال وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر ليحضر عنده. Maka Sayyidina Bilal mencari Abu Dzar untuk mendatangkan beliau di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضر أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرت بلال بأمه وقلت له يا ابن السوداء. Maka Rasulullah bertanya dan memastikan kepada Sayyidina Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah engkau menghina saudaramu dengan engkau mengatakan wahai Bilal engkau adalah putra wanita yang hitam? قال نعم يا رسول الله قلت له يا ابن السوداء. Maka Sayyidina Abu Dzar mengatakan, iya wahai Rasulullah, saya mengatakan wahai seseorang atau putra dari seorang wanita yang hitam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. Maka Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, engkau adalah seseorang yang terdapat perangai di dalam dirimu, sifat orang-orang jahiliyah. قال يا رسول الله أبعد إسلامي في جاهلية؟ قال نعم هذا الذي قلته من شأن الجاهلية. Maka dengan keheranan Sayyidina Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah setelah adanya agama Islam masih ada jahiliyah? Maka Rasulullah menjawab, iya, sifat yang engkau lakukan inilah adalah sifat jahiliyah. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اذهب فاطلب منه العفو اذهب اطلب منه أن يسامحك. Maka Rasulullah menganjurkan sahabat Abu Dzar untuk pergi kepada Sayyidina Bilal untuk minta maaf. Wahai Abu Dzar, pergilah engkau ke Bilal dan mintalah maaf kepadanya. عرف أبو ذر خطأه وذهب يبحث عن بلال حتى وجد بلال. Maka Sayyidina Abu Dzar menyadari akan kesalahannya, beliau mencari Sayyidina Bilal dan menemui Sayyidina Bilal. عندما رأى سيدنا بلال اقترب منه واستلقى على الأرض تحت رجله. استلقى سيدنا أبو ذر استلقى تحت رجل سيدنا بلال. Ketika Abu Dzar sudah menemui Sayyidina Bilal, beliau tidur di atas tanah di tempat yang selalu dipijak oleh tanah oleh kaki Sayyidina Bilal.
ثم قال أبو ذر يا بلال والله لا أقوم حتى تضع رجلك على رقبتي هذه أو تعفو عني وتسامحني. Dan Sayyidina Abu Dzar berharap kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, demi Allah saya tidak akan berdiri sehingga kakimu engkau injakkan di leherku. Kalau tidak kamu lakukan, saya tidak akan berdiri. نزل بلال فعانقه وسامحه وبكيا رضي الله عنهما. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah mengulurkan tangan beliau dan keduanya saling memaafkan, kemudian saling menangis keduanya, dan inilah yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. إذا دخل الشيطان بين أهل الإسلام فحصل الخلاف لا يجوز أن يستمروا بالخلاف بل لا بد من أن يتسامحوا. Yang bisa kita ambil pelajaran, jika terjadi pertikaian di antara satu sama lain, sama-sama muslim, maka jangan dilama-lamakan atau jangan dilanjutkan, akan tapi secepat mungkin kita saling memaafkan. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل التعامل الراقي العالي حتى مع أهل المعاصي فضلا عن أهل الطاعة. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berinteraksi kepada siapapun, bahkan kepada orang yang melakukan maksiat, beliau berinteraksi dengan cara yang sangat mulia dan sangat luhur sekali. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هو وبعض أصحابه في الطريق فوجدوا شابا ثمل يعني سكران يتخبط من السكر. Suatu saat Rasulullah berjalan dan beliau menemukan di jalan seseorang yang lagi mabuk. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد. قال الصحابي فضربناه بثيابنا يعني بالأردية ضربوه 40 جلدة حد شارب الخمر بثيابهم. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah para sahabat untuk menghukum orang yang lagi mabuk ini, maka dipukul dengan ujung bajunya oleh sahabat yang lain 40 kali. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في موقف الحاكم والقاضي، يعني أنا وأنت لو رأينا السكران في الشارع لا يجوز لنا أن نقيم عليه الحد لأننا لسنا قضاة، هذه من مهام القاضي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك المكان هو قاضي المدينة صلى الله عليه وسلم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam posisi beliau adalah qadhi, yaitu seorang hakim yang punya keputusan untuk memberikan hukuman, akan tetapi beliau waktu itu ada di jalan dan beliau tidak menentukan hukuman di tempat itu. بعض الصحابة قالوا لذلك الشاب لعنك الله أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك. Maka ada sahabat yang mengatakan kepada orang yang melanggar ini, mudah-mudahan Allah melaknatmu, mudah-mudahan Allah menghinakanmu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه ولا تلعنوه ولا تعينوا الشيطان عليه ولكن قولوا رحمك الله. Maka Rasulullah yang mendengar laknat satu sahabat kepada sahabat yang lain, beliau langsung memberikan ajaran dan memberi nasihat, janganlah melaknat, janganlah mencacinya, akan tetapi katakan rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنه يحب الله ورسوله. Dan Rasulullah mengakhiri ucapan sabda beliau dan nasihat beliau kepada mereka, ketahuilah orang ini memiliki rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يعني وقع في معصية ضعفت نفسه غلبته نفسه قلبه هواه فوقع في معصية من المعاصي، ومن منا لا يقع في المعاصي، كلنا نقع في المعاصي، فيمكن أن يكون الشخص يحب الله ورسوله ولكنه قد يقع أحيانا في الذنوب والمعاصي فيجب أن يتوب منها. Dia adalah seseorang yang kalah dengan hawa nafsunya waktu itu dengan bisikan-bisikan setan, kemudian dia khilaf. Setelah itu dia bertobat kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Maka hendaknya jika kita menyaksikan saudara kita yang lain berbuat dosa, jangan sampai dicaci, akan tetapi kita lakukan dan kita doakan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بهذا الرقي مع عاصي شارب خمر مجاهر في الشارع.
Yang bisa kita tarik kesimpulan dalam hal ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berinteraksi dengan sesama, bahkan bersama orang yang berbuat dosa secara terang-terangan di jalan, Rasulullah berinteraksi dengannya secara lembut dan halus, bahkan mendoakannya. ونهى الصحابة عن أن يسبوه أو يلعنوه وقال لهم إنكم تعينون الشيطان عليه إذا تعاملتم معه بهذا الأسلوب الغليظ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan bersabda kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, ketika kalian mencacinya, menghinanya saat dia melakukan dosa secara terang-terangan, berarti kalian menolong dan membantu setan di dalam menghinakan dia sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim. وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ جاء شاب ووقف على الحلقة. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan dan beliau mendapatkan seseorang laki-laki yang berdiri di suatu halaqah atau suatu majelis seperti ini. هذا الشاب طلب طلبا عجيبا قال يا رسول الله أريد أن تأذن لي بالزنا. Seorang laki-laki ini meminta permintaan yang sangat aneh sekali kepada Rasulullah. Seraya dia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau memberikan izin kepadaku untuk melakukan zina? الصحابة قاموا يريدون أن يضربوه. Maka para sahabat berdiri yang waktu itu ada di majelis ingin memukul orang ini. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا. Maka Rasulullah melarang mereka seraya beliau bersabda, duduklah kalian. ثم قال لهذا الشاب اقرب. Dan Rasulullah bersabda, menganjurkan kepada laki-laki ini, kemarilah kamu dan mendekatlah kepadaku. فقرب حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, ketika dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وقال له هل ترضى هذا لأمك؟ قال لا. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau rela jika ada orang laki-laki lain berzina dengan ibumu? Maka dia mengatakan tidak. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. Begitu juga manusia, mereka tidak ridha ibu-ibu mereka diperlakukan seperti itu. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. Apakah kamu rela jika engkau punya saudari perempuan kemudian ada orang lain berzina dengan saudarimu? Maka orang ini menjawab tidak. Rasulullah bersabda, begitulah orang-orang lain juga tidak rela jika saudari-saudarinya diperlakukan seperti itu. وذكر له العمة والخالة وأقاربه من النساء ويقول له مثل ذلك. Dan Rasulullah melanjutkan dengan bibinya, dengan semua famili-familinya yang wanita-wanita, dan Rasulullah mengatakan dan memberi nasihat seperti demikian. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه وكره إليه الزنا. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempelkan telapak tangannya di dada orang itu dan mendoakan, ya Allah, hilangkanlah problem orang ini dan tenangkanlah hati orang ini, kemudian bebaskanlah dia dari perbuatan zina, ya Allah. يقول هذا الشاب دخلت وليس إلى قلبي شيء أحب من الزنا وخرجت وليس شيء أبغض إلى قلبي من الزنا ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. Setelah itu orang ini mengatakan, ketika saya masuk di majelis Rasulullah ini tidak ada perbuatan zina adalah hal yang paling saya sukai. Maka sekarang setelah saya keluar dari majelis Rasulullah, perbuatan zina adalah perbuatan yang paling saya benci dengan barokah doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالأخلاق الراقية حتى مع غير المسلمين. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berinteraksi dengan akhlak yang sangat mulia sekali, bahkan dengan selain umat-umat Islam. كان هناك كما في صحيح مسلم كان هناك شاب يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Sebagaimana diceritakan, ada seorang laki-laki dan dia adalah seorang pemuda yang selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مرض هذا الشاب فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. Maka orang ini sakit, kemudian Rasulullah menziarahinya.
لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم رآه في سكرات الموت فقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika Rasulullah menjenguk orang ini, dia sudah sakaratul maut dari parahnya sakit, dan Rasulullah menuntun talqin kepadanya, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. نظر الشاب إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فقال الشاب سبحان مسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فقال أبو الشاب أطع أبا القاسم فقال الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم مات. Maka pemuda ini melirik dan melihat kepada ayahnya. Maka ayahnya mengatakan, taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Akhirnya orang ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia wafat. ثم فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا رؤي ذلك في وجهه وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat gembira sekali dan beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka lantaran ajakan saya. ومن عجائب أخلاقه صلى الله عليه وسلم حتى مع غير المسلمين ما ذكره زيد بن سعنة وكان حبرا من أحبار اليهود عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم. Dan di antara budi pekerti Rasulullah dan akhlak beliau kepada selain muslim, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari seorang sahabat Zaid ibnu Sahnah, beliau adalah pendeta dari pendeta orang-orang Yahudi. Zaid ibn Sa'nah عالم من علماء اليهود يقول كل صفات نبي آخر الزمان الموجودة في كتبنا وجدتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ثنتين أريد أن أكتشفهما. Sayyidina Zaid ibnu Sa'nah ini beliau mengatakan semua sifat yang tercantum di dalam kitab Taurat, sifat para nabi terdahulu, semua saya dapati pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua sifat yang masih belum saya dapatkan dan saya berusaha untuk mencarinya. قال هاتان الصفتان هما الأولى لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما. Satu sifat adalah kebodohan orang yang bodoh ketika mencaci beliau tidak malah menambah beliau cacian, tapi malah menambah kesopanan dan kesantunan beliau. والثانية لا يزيده إساءة المسيء إليه إلا إحسانا. Dan perbuatan jelek orang lain tidak menjadikan beliau berbuat jelek pula, melainkan malah beliau membalas dengan perbuatan baik. قال فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته جالسا مع بعض أصحابه وفيهم علي رضي الله عنه. Maka saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk di tengah-tengah para sahabat dan di sana ada Ali karramallahu wajhah. إذ جاء أعرابي فقال يا رسول الله إن قومي حديث عهد بإسلام وإنهم بعدما أسلموا أصابهم قحط. Kemudian datanglah seorang pedalaman, yaitu seorang A'rabi, seorang pedalaman, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, kaum saya ini mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan sekarang mereka terkena paceklik. وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام يقولوا أن الذي أصابهم بالقحط هي الآلهة التي تركوا عبادتها. Saya khawatir wahai Rasulullah, mereka lantaran paceklik ini mereka kembali ke agama mereka dan mereka beranggap bahwasanya yang membuat paceklik ini adalah berhala-berhala dulu yang mereka sembah dan sekarang mereka tinggalkan. فإن شئت يا رسول الله أن ترسل معي ببعض الطعام أعطيه قومي ليأكلوه حتى لا يرتدوا عن الدين. Terserah panjenengan wahai Rasulullah, jenengan bisa mengirimkan makanan dan bantuan kepada mereka sehingga akan saya bawakan kepada mereka dan mereka tidak kembali kepada agama mereka. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا علي وقال هل بقي منه شيء؟ أعطاه طعام ليعطيه للمحتاجين. قال هل بقي منه شيء؟ قال سيدنا علي لم يبق منه شيء يا رسول الله. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, adakah dari makanan kita? Maka Sayyidina Ali menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada sama sekali makanan kita. يقول زيد بن سعنة الحبر اليهودي فاغتنمت الفرصة وقلت يا محمد أنا أعطيك 80 دينار تعطيها هذا الأعرابي ليشتري بها طعاما لقومه. Maka Zaid bin Sa'na tadi
langsung menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, saya punya uang 8 dinar. Kalau mau engkau saya beri hutang dengan uang ini dan engkau kasihkan kepada orang pedalaman tersebut." قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبر اليهودي قال لكن على أن تعطيني كذا كذا صاع من التمر إلى موسم حصاد التمر في يوم كذا من بستان بني فلان. Akan tetapi Zaid bin Sa'na ini juga memberikan syarat, saya mau memberikan hutang kepadamu dengan jumlah demikian, kamu harus memberikan kepadaku wahai Muhammad kurma sejumlah sekian di waktu yang sudah ditentukan, dan saya minta dari kurma Bani Fulan. قال نعم سأعطيك كذا كذا صاع من التمر مقابل هذه النقود 80 دينار في يوم كذا كذا ولكن لا تذكر اسم البستان أعطيك إياها أنا من أي مكان. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggupi apa yang diminta oleh Zaid ini ketika dia memberikan hutang 80 dinar dengan memberikan dan membayar kurma dengan jumlah yang sudah ditentukan. Akan tetapi Rasulullah berharap kalau bisa tidak dari bani tertentu, tapi terserah dari manapun nanti akan saya carikan. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه النقود وأعطاها للأعرابي وقال اذهب فاشتري بها طعاما لقومك. Maka Rasulullah pun mengambil uang 80 dinar ini, langsung seketika itu Rasulullah menyerahkannya kepada orang pedalaman itu dan Rasulullah menyuruhnya untuk membagikan kepada kaumnya. قال زيد بن سعنة فلما كان قبل الأجل بيومين أو ثلاثة أي قبل اليوم المحدد لاستلام التمر بيومين أو ثلاثة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الشارع مع بعض أصحابه وفيهم عمر رضي الله عنه. Maka 2 hari atau 3 hari sebelum waktu dan janji yang sudah kita sepakati, saya perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau ada di jalan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه يعني من الأمام وأخذت بمجامع ثيابه مسك النبي هكذا وقال يا محمد أدي إلي حقي. Maka Zaid ini datang kepada Rasulullah dari arah depan, langsung Zaid ini memegang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan, wahai Muhammad, bayar hutang-hutang yang engkau hutang dariku. قال ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا قوما مطلا أنتم بني عبد المطلب تماطلون بحقوق الناس. Dan dia sedikit memberikan ejekan kepada Rasulullah, yang kami tahu dari Bani Abdul Muttalib ini kalau berhutang selalu dia membayarnya lama, tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. مع أنه باقي 3 أيام إلى الموعد المحدد. Padahal waktu itu 3 hari atau 2 hari sebelum hari yang sudah ditentukan. النبي صلى الله عليه وسلم ساكن لم يسبه ولم يرد عليه بل تبسم. Respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan seperti itu, beliau tenang, bahkan beliau tersenyum. قال زيد بن سعنة ولكني رأيت في وجه عمر بن الخطاب فإذا عيناه تدور في رأسه كالفلك يعني عيونه تكاد تخرج من شدة الغضب. Maka Zaid bin Sa'na ini mengatakan, ketika saya lihat wajah Umar bin Khattab, wajahnya ini sangat marah sekali dan matanya melotot dengan diputar-putarkan bola matanya itu, menunjukkan Sayyidina Umar waktu itu sangat marah sekali. فقال عمر بن الخطاب لهذا الرجل اليهودي يا عدو الله تقول هذا لرسول الله والله لولا أني أخاف من رسول الله لضربت عنقك بسيفي هذا وأخرج السيف. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Zaid, apakah kamu tidak takut dan tidak sungkan kepada Rasulullah? Demi Allah, kalau bukan karena saya malu dan saya takut kepada Rasulullah, pasti engkau akan saya tebas lehermu dengan pedangku ini. خاف الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أنا وهو أحق بأن تقول لنا غير ذلك. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, saya dengan dia punya urusan pribadi dan tidak berhak engkau mengucapkan ucapan seperti ini. Qala Umar radhiyallahu anhu, "Wa madza aqul ya Rasulullah?" Kemudian apa yang pantas untuk saya katakan wahai Rasulullah? Qal huwa ahaq bi an ta'murahu bi husn at-talab wa ana ahaq bi an ta'murani bi husn al-ada.
Sebenarnya dia ini punya hak kepadaku dengan menagih hutang secara baik, dan saya juga punya hak kepadanya dengan membayar hutang dengan baik. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اذهب فاعطه حقه وزده 20 صاعا مكان ما خوفته. Wahai Umar, kalau begitu sekarang juga bayar hutang-hutang saya kepada dia dan tambah 20 sok karena kamu sudah menjadikan dia takut. ذهب سيدنا عمر مع هذا الرجل وأعطاه المتفق عليه من التمر وزاده 20 صاعا. Maka pergilah Sayyidina Umar dengan orang laki-laki ini dan membayarkan hutang tersebut sekaligus menambah 20 sok sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال اليهودي ما هذه الزيادة يا عمر؟ Maka orang ini mengatakan, apa tambahan apa ini wahai Umar? قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطيك إياها مقابل ما خوفتك. Maka Sayyidina Umar menjawab, ini adalah pemberian yang diperintahkan oleh Rasulullah sebagai ganti karena saya telah membuat kamu takut. قال أتدري من أنا يا عمر؟ قال من أنت؟ Maka Zaid ini bertanya, apakah engkau tahu siapa saya wahai Umar? Maka Sayyidina Umar bertanya, siapa kamu? قال أنا زيد بن سعنة. قال عمر الحبر اليهودي؟ قال نعم الحبر اليهودي. Maka dia menjawab, saya adalah Zaid bin Sya'na. Maka Sayyidina Umar mengatakan, oh engkau adalah salah satu pendeta orang Yahudi? Iya, saya adalah salah satu pendeta orang Yahudi. قال وما حملك على ما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا صنعت هكذا وأنت عالم من علماء اليهود وهذه ليست أخلاق العلماء؟ لماذا صنعت هكذا؟ Maka Sayyidina Umar bertanya, apa yang memicu kamu memperlakukan Rasulullah seperti ini? Padahal yang saya tahu ulama orang-orang Yahudi tidak punya tata krama seperti ini. قال يا عمر ما من صفة من صفات نبي آخر الزمان موجودة في كتبنا إلا وقد رأيتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم غير خصلتين أردت أن أكتشفهما وقد اكتشفتهما اليوم. Wahai Umar, sudah saya dapatkan semua sifat Rasulullah ini di kitab-kitab kami, hanya dua saja, yaitu perbuatan jelek, tidak memancing perbuatan jelek dari beliau, melainkan menjadikan beliau sopan santun, dan hari ini sudah saya saksikan dengan mata kepala saya. لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما ولا إساءة المسيء إليه إلا إحسانا. Tidak menambah kebodohan orang yang bodoh saat mencacinya, tidak menambah cacian Rasulullah. Tidak membuat Rasulullah mencacinya, melainkan Rasulullah memaafkannya. Begitu juga semua yang akhlak yang jelek oleh orang-orang yang diperlakukan oleh Rasulullah justru dibalas dengan kebaikan dan sopan santun. ثم قال هذا الرجل يا عمر أشهدك أني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبأن مالي صدقة على أمة محمد. Wahai Umar, saya mempersaksikan kamu di sisi Allah bahwasanya saya rela Allah sebagai Tuhan saya, dan saya rela Muhammad sebagai nabiku, dan saya menjadikan harta-hartaku ini sedekah untuk umat-umat muslimin. ذهب هذا الرجل مع سيدنا عمر إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، ما أن دخل الرجل المسجد إلا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Maka Sayyidina Umar pun mengajak Zaid bin Sya'na ini ke masjid. Kemudian di masjid beliau langsung mengumandangkan dua kalimat syahadat di hadapan para sahabat dengan ucapan, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. ثم صار من الصحابة وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وخرج في غزوة تبوك واستشهد في تبوك رضي الله عنه. Maka beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah, mengikuti beberapa peperangan dengan Rasulullah, di antaranya adalah peperangan Tabuk, dan beliau wafat di sana dan beliau mati syahid fillah subhanahu wa ta'ala. إنما أسلم هذا الرجل عندما رأى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الراقية. Orang ini masuk Islam karena menyaksikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. ونحن ينبغي أن نتعامل مع المسلم ومع غير المسلم بالأخلاق الراقية حتى يحب الإسلام ويدخل في الإسلام. Begitu juga kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berinteraksi kepada sesama muslim khususnya, begitu juga kepada selain Islam dengan akhlak yang mulia, dengan harapan mereka juga bisa masuk Islam. وأهل هذه البلاد قبل مئات السنين إنما دخلوا في الإسلام عندما رأوا أخلاق الأولياء التسعة فأحبوا الإسلام ودخلوا الإسلام لما رأوا الأخلاق الراقية.
Dan penduduk negeri ini mereka masuk Islam bukan karena pertumpahan darah, bukan karena perang, akan tetapi karena mereka menyaksikan akhlak yang baik dari orang-orang yang memasukkan Islam ke negeri kita ini. وهذه الأخلاق أولى أن نتعامل بها نحن معاشر المسلمين مع بعضنا البعض. يجب أن تكون أخلاق بعضنا مع بعض أخلاق راقية وعالية وسامية. Maka akhlak inilah yang hendaknya selalu kita pegang untuk kita jadikan bekal dalam berinteraksi dengan sesama, dengan berinteraksi sesama manusia, sesama non-muslim, dengan harapan mereka insyaallah juga masuk Islam. فنسأل الله أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف قلوبنا وأن يوفقنا لمكارم الأخلاق ويجنبنا مساوئها ويوفقنا لأخلاق الحبيب وآداب الحبيب ويصلح ذات بيننا ويجعل عاقبة بلادنا وبلادكم إلى خير ويجنب بلادنا وبلادكم الفتن والحروب والمحن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونفتح الباب للأسئلة إذا كان هناك أي سؤال. ليلى